निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हुए हजारों की तकदीर देखी। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी हजरात को मेरे जानिब से उर्स ख्वाजा गरीब नवाज की बहुत सारी मुबारकबादी। दोस्तों, आज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में और हिंदुस्तान के कोने कोने में, खित्ते खित्ते में ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मनाया जा रहा है, डेग फातिया किया जा रहा है और अकीदतमंदों में बांटा जा रहा है। आप सबको तहे दिल से मेरे जानिब से उर्स ख्वाजा गरीब नवाज की बहुत सारी मुबारकबाद। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने अपने बरगुज़ीदे बंदों, अपने वलियों को वो ताकत, वो क़ुव्वत अता कर रखा है जिसके जरिए अल्लाह के वली कुछ ऐसे काम को अंजाम दे देते हैं जिसको इंसान देखने के बाद, सुनने के बाद हैरत में रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इसी तरीके के अल्लाह के वली की एक ऐसी करामत आपके सामने रखने वाले हैं इस वीडियो में, जिसको सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हज़रत इमाम बर्री रहमतुल्लाह अलैह का वो बड़ा करामत जिसने सभी को भौचक्का कर दिया, जिसने सभी को हैरान कर दिया, रोंगटे खड़े कर देने वाले अल्लाह के वली हज़रत इमाम बर्री रहमतुल्लाह अलैह का वो सनसनीखेज करामत आपके सामने रखा जाएगा, जिसको जानकर यकीनन आप समझ पाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों को क्या क़ुव्वत अता कर रखा है। प्यारे दोस्तों, उससे पहले कि हम इमाम बर्री रहमतुल्लाह अलैह की उस करामत को जाने, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे कि आपकी निगाहों के सामने, हमारी निगाहों के सामने जो तस्वीर सबसे तेज़ी के साथ बढ़ रही है, ये है अल्लाह तबारक व तआला के घर काबा शरीफ की, जहाँ दुनिया के हर एक मुसलमान की हसरत होती है कि मरने से पहले, धड़कने बंद होने से पहले रब तबारक व तआला एक बार अपने घर की हाज़िरी करा दे, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े की हाज़िरी करा दे। अगर आपके दिल में भी ये तड़प है, अगर आपके दिल में भी ये कसक है कि मरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला आपको हाजी बना दे, तो आमीन लिखकर वीडियो को आगे शेयर कर दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वली हज़रत इमाम बर्री रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग इलाक़ों में अपने वलियों को भेजा है, और जहाँ भी अल्लाह के वली आए हैं वो दीन का काम किए हैं, इस्लाम को फैलाने के लिए अपने काम को करते रहे हैं। और इसी तरीके से दोस्तों, अपने मुल्क बर्रे सगीर इंडो पाकिस्तान में आप देखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे अल्लाह के वलियों को यहाँ की सरजमीन में पैदा किया है, भेजा है, और दूर दूर से अल्लाह के वली यहाँ पर आए और ईमान की रोशनी लोगों के कल्ब में डालते चले गए। प्यारे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इमाम बर्री रहमतुल्लाह अलैह की। इनका बसेरा पंजाब के इलाक़ों में हुआ और वहाँ पर आकर इन्होंने इस्लाम की दावत दिया, लोगों को इस्लाम की पाकीज़गी बतलाया, सिखलाया और गैर मुसलमानों को मुस्लिम बनाने का काम किया, इसके नबी का घोल पिलाने का काम किया। प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम बर्री रहमतुल्लाह अलैह का एक चाहने वाला, एक शागिर्द एक बार एक भैंस को ज़बह करता है। चूँकि दोस्तों मुसलमानों में भैंस हलाल है, भैंस का खाना हलाल है, बाहर के बहुत पिछले वक्त से ही भैंसों का ज़बह करने का रिवाज रहा है। तो इमाम बर्री रहमतुल्लाह अलैह का एक शागिर्द ने एक भैंस को ज़बह कर डाला। लेकिन दोस्तों, कुछ ही वक्त में एक इंसान खोजता हुआ आता है और हज़रत इमाम बर्री रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आकर ये शिकायत करता है कि आपके एक चाहने वाले ने उसकी भैंस को ज़िबा कर दिया है। जब तहकीक की जाती है तो ये पता चलता है कि हज़रत इमाम बर्री रहमतुल्लाह अलैह का वो चाहने वाला गलती से फला शख्स के भैंस को ज़बह कर दिया है। अब इसके बाद चूँकि वो दीवाना इमाम बर्री रहमतुल्लाह अलैह का
اپنی بات کو مان لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حضور ہم سے غلطی ہو گئی اور غلطی سے ہم نے ان کے بھینس کو ذبح کر دیا ہے، تو یہ جتنا کہیں گے اتنا ہم پیسہ دینے کو راضی ہیں۔ لیکن دوستو وہ انسان جس کا بھینس تھا وہ اڑ جاتا ہے اور حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے میرا بھینس ہی واپس چاہیے۔ بہرکیف عجیب و غریب منظر پیش آتا ہے، وہ انسان اپنی بھینس کو مانگنے لگتا ہے، زندہ جاوید مانگنے لگتا ہے، جبکہ ان کی بھینس ذبح ہو چکی تھی، مر چکی تھی۔ بہرکیف دوستو اللہ کے ولی حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ جاتا ہے اور وہ اس شخص سے کہتے ہیں کہ اے شخص، تم مجھے بتاؤ کہ تمہاری بھینس کہاں ذبح ہوئی تھی۔ بہرکیف وہ شخص حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ میں لے کر چلتا ہے اور اس جگہ جا کر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کے بھینس کو ذبح کیا گیا تھا۔ دوستو اس بھینس کا سر وہاں پر رکھا ہوا تھا۔ حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ اس بھینس کے سر پر پڑتا ہے، اس کے بعد اللہ کے ولی کو جلال آ جاتا ہے اور اسی جلال میں اپنے ایک پیر کو اٹھاتے ہیں اور بھینس کے سر پر رکھ دیتے ہیں اور اس سے اس بھینس کو پکار کر کہتے ہیں کہ اے بھینس اٹھ جا اللہ کے نام سے۔ اتنا کہنا تھا حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ بھینس دوستو پھر سے زندہ جاوید ہو کر اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے وہ بھینس، اور اتنا دیکھنا تھا کہ وہ انسان جو جس کا بھینس تھا اور جو جبر کر رہا تھا، جو ضد کر رہا تھا کہ اس کی بھینس ہی چاہیے، اتنا دیکھا کہ مرا ہوا بھینس اللہ کے ولی کے قدموں کی دھول پڑتے ہی وہ زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ وہ فوراً امام بری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے برگزیدے بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو بہرکیف دوستو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہوئے ہر ایک کی تقدیر دیکھی۔ اللہ کے ولی چاہے دوستو تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور دوستو جب امام بری کا یہ عالم ہوگا تو خواجہ غریب نواز کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب خواجہ غریب نواز کا یہ عالم ہے دوستو کہ کوجے میں پورا آنا ساگر بھر لیتے ہیں، خواجہ غریب نواز کا یہ عالم ہے دوستو، تو پھر غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا؟ اور غوث اعظم کا عالم یہ ہے دوستو، آپ نے سنا ہے نا کہ وہ مردے جلا دیتے ہیں قم بإذن اللہ کر کے، تو دوستو میرے آقا پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا؟